Sinugbang. So guys, muli guys. Sinugbang. Unsa man daw ni? Sinugbang. Tell in the comments guys kung kuan unsa ang kuan ani guys, unsa ang giluto. Sugbanang unsa man? Comment dayon. Sinugbang. Pachukan. Gay no. So you put and hold it away. So please like and subscribe guys kay lami jud kayo ni ikaon. Oh, lami na kayo isimot to. Simot daw sa camera. Lami no. So please like pasuga na. So please like and subscribe guys. Na lami jud kayo ni. Na asa man ara pachukan kayo, lami kayo Sinog. Simuton. So delicious. Simuta guys, simuta. Oh yeah. Tell in the comments guys kung humot ba pero sinugbang. Tell din sa mga comments kay tan-aw nako unsa ni sinog ba. Pero delikado lang siya kay maglisod mo kaon kay na-sting ang iyang